Permettez que je vous rappelle ces paroles de l'Éternel, s'adressant à ses fidèles. Écoutez, elles sont si belles. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربك الفتح آمين. ربك من أمرك ربك جابي أمرك أمينكو أفتننا بريبا بلا جنين وعين أمرك أسلامكو بلا جنين يا ربي كأنكسي كبام أمرك Allah Ta'ala dari sejak dikene yani laban kulma kodi amma ala mokala amin agal limania ka didi ka sawati ala mokala amin salamaya ka famiyal kulmandi amma ala mokala amin ka bara no yani ala mokala amin agal demba yaw ko kanda ko sawati ko keslama barbara wi ala mokala amin ko keslama ya kan bawo ala mokala amin ko keslama ya baraka bawo ala mokala amin Rabbi ande ko kisi ka bo lo toro mala mokala amin ko kisi ka bo dra bu toro mala mokala amin ko kisi ka bo jeni toro mala mokala amin ko kisi ka bo shani toro mala mokala amin ko kisi ka bo mo fa toro mala mokala amin sija ani kani ani la ko ma ko danu mala mokala amin so hal ba inga timadi mala mokala amin suba mi ba ko no ile datul qadri ya rabbi qabla an kira sagala ala mokala amin Caman be Allah Ta'ala be ya Rabbi ka caman bila an si kono ala mokala amin Allah Ta'ala dari sija ani kene ani la ban ko ma ko di amma ala mokala amin bela jani la ban ke arjine ala mokala amin ka kisi ka wajha na ala mokala amin ala kira kan ko son sala ala Muhammad amin a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ambe tamani ni Allah Ta'ala ka boshitana danga din toroma Allah Ta'ala shitana min benga waka nema ya Rabbi ka sika boshitana toro bela janima ala mukalla amin Bismillahirrahmanirrahim. Amaga kala sindeni Allah Ta'ala to barkama ya Allah Ta'ala mi dunya nema lo kani tigi islamani kafir bela janime do sorala oleh fana la harane ma kare nitigi o islam o dron tay amin ya rabbi kan ya rabbadi amma afla bela janina ala mukalla amin ya rabbi kana nasu ako ikado adama dem bela janin kala ummatan wahidatan bela janin kala aywa ma ko keleye be aywa limani jonne wa komla ko adama dia ere kitrai ala ka bela janin ta be ni silam ale bina ni ko adama den site wulu ba bela den do wulu silam ya ka ina ko ala ka ko to na aka hadisa dola sallallahu alaihi wasallam mana Allah Ta'ala boleh
kerepe no la ilaha illallah madui فبعث الله mana mina adamadenw na fɔɲɔgɔn kan sisan fabasa lahu o tuma ala sɔrɔla ka cili kɛ annabiyina kana nabi ɲumanw ci mubashirina olu ye na kana limaniyadenw nisɔndiya ni alijinɛ ye wa munzirina kafiriw b'a bɔ ani jahanama ye y'a faamuya an bɛɛ lajɛlen an bɛɛ lajɛlen ye limaniya dɔn an bɛɛ lajɛlen ko la ilaha illallah donc tawhidu ye an bɛɛ lajɛlen diɲɛ ye ani dɔ an na fɔn ɲɔgɔn kɔ dɔw nana ban awa tawhidi ma ka jubato kɛ o de kosɔn ala taara ka cidenw ci ka na u ka mɔgɔw hakili lajigi ala taala fɔ a dɔn k'a fɔ ala taala de kelen kan ka bato fɛn wɛrɛ man ka bato ka fara kan وأنزل الكتاب ko ala taala ka kitabu digi معهم o nabi ɲuman ninnu ka di o ciden ninnu ma بالحق o kitabu nin bila ni tiɲɛ ye y'a faamuya o fɔra ɲɔgɔn kɔ fɛn min na kitabu ninnu digila ka na o tiɲɛ walawala o yira masow na o tuma ni mɔgɔ min t'u la tiɲɛ kɔ olu kɛra liminadenw kɔ olu bɛ lanisɔndiya ni alijinɛ minnu ma sɔn ka tugu tiɲɛ kɔ olu de kɛra kafiriw ye sa ko k'olu b'a dɔn ani jahanama ye ليحكم بين الناس nin kosɔn ala taala bɛna kiiri tigɛ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ y'a faamuya فيما fɛn na اختلفوا o fɔra ɲɔgɔn kɔ فيه fɛn min na y'a faamuya ala taala ka kuranna jigi walima ka kitabu di ka bɔ sanfɛ nin kosɔn kana tiɲɛ bange adamadenw ye o fɔra ɲɔgɔn kɔ tiɲɛ min na وما اختلف a ko mɔgɔ ma fɔ ɲɔgɔn kɔ فيه o ma fɔ ɲɔgɔn kɔ fɛn na o fɔra ɲɔgɔn kɔ fɛn min na إلا الذين أوتوا mɔgɔ tala fa fɛ yen a ko mɔgɔ ma ɲɔgɔn fɔ ɲɔgɔn kɔ ayiwa kuranna ninnu fɛ kitabu jigini ninnu na إلا الذين أوتوه من بعد illa lezina utuhu ko mun kitabu jigila ka di minnu ma y'a faamuya o tuma na olu de fɔra ɲɔgɔn kɔ ayiwa kitabu in kɔnɔna ko la sa من بعد ما o fɔra ɲɔgɔn kɔfɛ fɛn kɔfɛ جاءتهم البينات min daluya bangeniw nani o daluya bangeniw nani kɔfɛ o masa y'a faamuya daluya bangeni nani kɔfɛ kitabu ninnu kɔnɔ o de nana fɔ ɲɔgɔn kɔfɛ o la o fɔra ɲɔgɔn kɔ o tuma na k'a sɔrɔ o b'a kalama cɔ ko min ye tiɲɛ ye tiɲɛ bɛ kɔrɔ kitabu kɔnɔ بغيا بينهم o kɛra hasiriya kosɔn aw silamɛw ni ali kafiru ni ɲɔgɔn cɛ y'a faamuya kafiru ni aw ma fɔ ɲɔgɔn kɔ fosi la fo kafiru ka hasiriya aw kɛra silamɛ ye min kɛ hasiriya de b'u la والله ka dɔn Alahu Taala يهدي من يشاء الله Alahu Taala ka kandali kɛ الذين آمنوا mɔgɔ la minnu limaniyana لما اختلفوا o fɔnna ɲɔgɔn kɔ من الحق ka bɔ tiɲɛ na به o fɔnna ɲɔgɔn kɔ fɛn min na بإذنه a ye Alahu Taala ka ayiwa diɲɛ ye Alahu Taala ka hinɛ ye y'a faamuya mana Alahu Taala ka mɔgɔ minnu limaniyana Alahu Taala ka olu kanda limaktalafu fihi ka taa fɛn ma sa o fɔnna ɲɔgɔn kɔ fɛn min na ka bɔ tiɲɛ na biiznihi ni Alahu Taala ka nɔgɔya ye a n'a ka hinɛ i k'a dɔn Alahu Taala يهدي من ale bɛ mɔgɔ kanda يشاء mɔgɔ min diyala ye إلى صراط مستقيم ka taga sira tilenni ma ni mɔgɔ min diyara Alahu Taala ye o kanda ka taa ka sira tilenni o kɔrɔ ni mɔgɔ min ka Alahu Taala ka sira tilenni minɛ Alahu Taala b'o tigilamɔgɔ dɛmɛ sira tilenni kan i y'a faamuya ni mɔgɔ min fana ka sira jɛngɛnni ta a bɛ fana dɛmɛ i ka sira jɛngɛnni kan o de kosɔn ayiwa o ye Alahu Taala
kosɛbɛ i y'a faamuya أم حسبتم yala aw y'a jigi wa أن تدخلوا الجنة ko aw bɛna don alijinɛ kɔnɔ aw muminun ولما يأتكم مثل a bɛ aw hakili la k'aw bɛna don alijinɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ مثل الذين خلوا ko ayiwa mɔgɔw ka lajarabili ɲɔgɔn si tɛna na aw ma من قبلكم mɔgɔ minnu tɛmɛna aw ɲɛfɛ i y'a faamuya a b'aw ɲɛna ko aw bɛna n'aw kɛra limaniyadenw ye dɔrɔn k'a b'an nɛgɛ ye k'aw tɛna lajarabi i n'a fɔ fɔlɔ mɔgɔw lajarabila cogo min na i y'a faamuya masatuhumul ba'sa'u o tumana fɔlɔmɔgɔ minnu ni gɛlɛya k'o sɔrɔ ni masiba ko gɛlɛnw o lamaga la حتى يقول الرسول fɔ ciden k'a fɔ والذين آمنوا ani mɔgɔ minnu limaniyana ka fa ka fɔ معه ka fɔ a ciden kan متى نصر الله fo ko ayiwa ko ala ka dɛmɛ bɛna kɛ tuma jumɛn ala ni gɛlɛya fɛ o tumana o ye alakira sallallahu alaihi wasallam a n'a ka sahabaw ayiwa i k'a dɔn gɛlɛya k'o sɔrɔ i y'a faamuya ala taala k'o yugu kosɛbɛ ni gɛlɛya ye o de ye zilisila ye sa i y'a faamuya hatta yaqula rasul wal mu'minuna ma'ahu mata nasrullah o ciden b'a fɔ ani mu'minu ko ala ko a bɛna dɛmɛ an ko dɛmɛ bɛna kɛ tuma jumɛn i y'a faamuya ala ni gɛlɛya juguya kojugu kosɛbɛ i y'a faamuya parce que o y'a ye k'a fɔ dɛmɛ yɛrɛ sumayara o ɲini sa i y'a faamuya naam ala naam إن نصر الله a ko i k'a dɔn ala taala ka dɛmɛ قريب ko ka surun kosɛbɛ i y'a faamuya wagati sera a kana presse naam يسألونك a ko ayiwa o bɛna muhamadu ɲininka ماذا ينفقون a k'u bɛna mun ne dépenser u bɛna mun kɛ saraka ye u bɛna mun ne nafakati bɔ ka ɲani kɛ n'a ye i y'a faamuya o ye ala kira ɲininka o la sa o de kosɔn ayiwa ala taala ayiwa a bɛna ɲininkali fana jaabi قل mamadu lamin a fɔ ما أنفقتم aw ka fɛn min nafakati من خير ka bɔ hɛrɛ la فللوالدين fa y'a daminɛ a bangebaga fila la والأقربين n'a somɔgɔ surun واليتامى ani yatimadenw والمساكين ani fagantanw وابن السبيل ani tagamaden i y'a faamuya aw bɛ fɛn min di ka bɔ hɛrɛ la a y'a dili daminɛ a bangebaga fila la a fa n'a ba a ye ɲɛli commencé olu la i y'a faamuya i b'olu de sɔn i ka sɔnnifɛn na fɔ k'olu wasa i y'a faamuya o tɛmɛnen kɔfɛ o somɔgɔ surun n'o ye balima surun ye o tuma na i bɛ sɔrɔ ka se olu fana ma a bɛ bɔ o la sisan sa ka sɔrɔ ka se yatimɛdenw ma yatimɛden mun bɛ i kɛrɛfɛ i y'a faamuya mana bɔ yen fangatanw fana bɛ na n'o tɛmɛna ka bɔ yen tagamaden min bɛ taama sira kan ayiwa a ka nafolo banna a tuma se a seyɔrɔ la a bɔyɔrɔ dun ka jan o tuma na i fana kan k'a ka dinɛni fana se o fana ma i y'a faamuya وما تفعلوا ko n'a bɛ fɛn o fɛn kɛ من خير ka bɔ hɛrɛ la فإن الله i k'a dɔn Alahu Taala عليم Alahu Taala de ye dɔnni masa ye به o fɛn na sa a bɛ fɛn o fɛn kɛ a bɛ ɲani fɛn o fɛn kɛ Alahu Taala b'a bɛɛ lajɛlen dɔn a bɛna aw sara bɛɛ lajɛlen na sara caman b'a la naam كتب القتال a ko jihadu kɛli ko wajibiyala عليكم aw silamɛw kan وهو k'a sɔrɔ jihadu كره لكم kuruhun lakum a ka gɛlɛn aw ma kosɛbɛ i y'a faamuya ko Alahu Taala ka jihadu kɛ aw ma wajibi ye k'a sɔrɔ jihadu ka gɛlɛn aw ni ma i y'a faamuya nka sisan Alahu Taala ka jihadu kɛli kɛ aw ma diyagoya ye naam وعسى أن تكرهوا شيئا ko tuma
dɔ la fɛn dɔ a bɛ fɛn dɔ kɔn k'a sɔrɔ o fɛn sinama khairul lakum o ye hɛrɛ ye aw ma i y'a faamuya jihadu ka gbɛlɛ aw ma ko parce que ko a ka gbɛlɛ adamaden ni ma ko mais ala ko fɛ ko tuma dɔ adamaden bɛ fɛn dɔ kɔn fɛn dɔ tɛ diya adamaden ye k'a sɔrɔ a ka hɛrɛ b'o fɛn dɔ la i y'a faamuya donc ala ma fɛ ka f'u ɲɛna jihadu min ka gbɛlɛ o ma ka hɛrɛ bɛ jihadu la وعسى أن تحبوا شيئا aw bɛ fɛn dɔ fana kanu وهو k'a sɔrɔ fɛn sinama شر لكم o ye tɔɔrɔ de ye aw kan fɛn dɔ ka di aw ye k'a sɔrɔ a ka hɛrɛ t'a la jihadu ye silamɛya kɛlɛ i y'a faamuya n'a fɔra ko jihadu o ye arabukan ye arabukan na fana an ko kɛlɛma kelen de fana ta an b'o de fɔ ko jihadu silamɛya yɛrɛ ka istilahatu caman b'a la a nana an fɛ yan ka na an sɔrɔ cogo min na an ka caman kɔrɔta arabukan fɔcogo la an bɛ a fɔ cogo min na i b'a ye fɔcogo wɛrɛ ma sɔrɔ an fɛ an b'a fɔ o fɔcogo la i y'a faamuya jihadu jihadu tɛ dɔ wɛrɛ ye silama ka a yɛrɛ défend kɛlɛ ayiwa fɔlɔfɔlɔ kafiriw tun bɛ bin silamaw kan ka silamaw tɔɲɔ u bɛ ko bɛɛ la silamaw kan o tuma ala tun b'a fɔ o ma k'u ye sabali ko silamaw ye sabali o tuma na o tun t'o tajugu sa i y'a faamuya fɔ ala k'o kɛ le fana k'o kɛ silamaw ye fanga sɔrɔ parce que silamaw tun man ca kɛlɛminɛn t'u bolo nafolo t'u bolo i y'a faamuya kɛlɛ de bɛ kɛ n'o minɛnw de donc kɛlɛminɛn ninnu o tuma na olu nana dafa silamaw bolo wagati min na o wagati la ala sɔrɔla ka sira di o ma ka jihadu k'u ma diyagoya ye i y'a faamuya o tuma na sisan ni kafiriw n'u binna aw kan aw silamaw kan a y'a yɛrɛ défend i y'a faamuya o de tɔgɔ ko jihadu o min bɛ kɛ ala ka sira kan min bɛ kɛ ala ka sira kan taa ka taa bin mɔgɔw kan o tɛ jihadu ye i y'a faamuya silamɛya ka silamɛya défend o de ye jihadu ye ka ala taala ka kɛlima o ye la ilaha illallah o de ye défend k'o kɔrɔta sanfɛ o de ye jihadu ye o kɛlɛ o kɛ kɛlɛ min na o kɛlɛ tɔgɔ de ko jihadu nka sisan an nana ka na ye sisan diɲɛ laban in na jihadi ayiwa a mankulu nana tiɲɛ silama dɔw fɛ olu kɔni k'olu ye silama ye an kɔni b'a ye la olu bɛ baara mun kɛra o baaraw tɛ baara sababama ye puisque jihadu surutu de b'a la ayiwa condition de b'a la jihadu a k'a sɔrɔ mɔgɔ de b'aw ɲɛfɛ mɔgɔ min ye laadiri ye mɔgɔ min ye silama bɛrɛbɛrɛ ye jihadu o bɛ kɛ jihadu ɲɛfɛ i y'a faamuya jihadu kɛlɛ fana ye kɛ ala yɛrɛ jaati kosɔn i y'a faamuya walima silamaw b'u yɛrɛ défend walima k'u ka nafolo défend n'a mɔnaw olu ye jihadu condition la mais an nana min ye kɔsɔn in na mun b'a fɔ ma k'olu yɛrɛ jihadikɛlaw ye olu b'a fɔ ma ko jihadis ayiwa parce que an y'a ye k'a fɔ olu bɛ ayiwa kɛlɛ min kɛra d'abord an t'a dɔn ɲɛmɔgɔ kelen min b'o la o ye kelen ye i y'a faamuya o fana ta kɛlɛ nin fana a ɲɛsin tɛ kafiriw dɔrɔn ma silamaw ni kafiri a bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn fɛ i y'a faamuya fo ka taa kɛ diɲɛ laban in na sisan an b'a ye la fɛn min bɛ yen o de ye k'a fɔ bɔnmu de bɛ taa ka taa fili misiri kɔnɔ juma misiri fani juma mɔgɔ silamaw la ka taa bɔnmu fili o kɔnɔ fajala kɔnɔ o ye jihadu qualité min an kɔni t'a dɔn o ye jihadu kosɛbɛ i y'a faamuya n'o tɛ jihadu ye min ye o de ye silama o b'a yɛrɛ défend ni kafiri ni ɲɔgɔn cɛ i y'a faamuya kafiri min ko silamɛya kana kɛ fiyewu o tuma na ko la ilaha illallah kana fɔ o tuma na olu de bɛ kɛlɛ o kɛlɛ de ye jihadu ye i y'a faamuya mɛ k'a kɛ taa sa silama bɔ min bɛ taa fili silamaw ni ɲɔgɔn cɛ o tuma na k'o ye jihadu ye an kɔni t'a dɔn o ye jihadu kɔsɔn min ye i y'a faamuya an b'o waati la sisan fo ka na kɛ sisan silamɛya yɛrɛ tɔgɔ bɛɛ nɔgɔla i y'a faamuya puisque silamɛya kɔnɔ gurupu mun bɛ yen sisan an b'a ye k'a fɔ peut-être olu yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ wa ou bien kafiriw de bɛ na ka na
ke la wa sita nyalo wa sita nyalo ya faamuya puis n'a fɔla ko sunamɔgɔw ani sihaw k'olu bɛ kɛlɛ la i y'a faamuya bon donc i bɛ taa ye sisan sunamɔgɔw ka misiri dɔ la bɔn bɛ ci o y'a jate ko siyaw lu nɔ don siyaw yɛrɛ fana ka misiri dɔw la bɔn bɛ taa ci mɔgɔw la juma la olu b'a fɔ ko jɔn don sunamɔgɔw don donc sisan jɔn de bɛ kɛlɛ la sisan est ce que an bɛ kafiri de kɛlɛ ou bien an b'an silamɛw ɲɔgɔn bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ la donc est ce que o ye jihadi ye ala tunko ala kira tunko sallallahu alaihi wasallam aka hadisa dɔ la min kɔrɔ ye k'a fɔ ko ni silama fila ka ɲɔgɔn kunbɛn n'o ka bamuru ye ko al-qatil wal maqtul fi an-nar y'a faamuya silama kɛlɛ mana bamuru bɔ ɲɔgɔn kama ka ɲɔgɔn kɛlɛ ka ɲɔgɔn faga min ka fagali kɛ o bɛ jahanama kɔnɔ min fagala o fana bɛ jahanama kɔnɔ donc voilà an kɔni b'a yɛlɛ k'a fɔ diɲɛ kɔni ɲagamina ka se degré min na sisan اختلط القابل بالنابس انت سيغا فويسي ولما كا فويسي لا تو بين يامنا نيونا جون اسلامي جون اسلامي مالو وتمانا الله اعلم في هذه الحقيقه وكان من المنوي الحقيقه الله يبارك والله كلمه الجهاد كلمه مني اي فولي سيسا بين كا كريمي même vraiment on a prêté à wajul la kiba kuma fo ala ban la ba wele re taxe de de jihadiste wallahi on ki wala ka mo wala suka bla e ta kele wallahi ma côté ya famia ala kila ka jihadu min ke an wole nyefo ala kila da fana ka jihadu do re fana fo mini mula kele te kele isa poto jihadu ke ro do la ka do so kono madina ko sahaba ma ka bola jihadu fitinina amtala jihadu bala ya faamuya silamɛw kabakoyala puisque waati la o y'a sɔrɔ sahaba dɔw sala jihadi kɛyɔrɔ la dɔw yɛrɛ kɔnɔ sɔgɔla ni muru ye dɔw sen tigɛla dɔw bolo tigɛla olu joginnenba olu b'a la ka taa o yɛrɛ fila kɛ a taara se dugu da la n'i k'olu ma k'an bɔla jihadi fitinin na k'an bɛ taa belebeleba de commencé yala kɔnɔ o k'olu jatigɛ olu ko ala kira ko ko jihadi ba de ni y'a jumɛn ye tun an bɔla min na sisan dɔw sala ye o ma kɛ jihadi ba ye dɔw blessé la joli fila an nani ye i ko an bɔla fitinin na k'an bɛ taa belebeleba la yala kɔnɔ o bɛ mɔgɔ siran ala kira ko ma ko wala an bɔla min na nin ye an jugu an tun ɲɛ b'o la o muru b'u bolo muru b'anw yɛrɛ bolo an bɛ ɲɔgɔn faga la o ye an jugu min an ɲɛ b'u la an bɛ taa jahaduba min na dugu kɔnɔ yen sisan o de an bɛ taa sitana le kɛlɛ i y'a faamuya n'o ye an yɛrɛ ni dungɔ ye i y'a faamuya i ni dungɔ kɛlɛ ni dungɔ fɛn min ka di ni ye dɛ k'o gosi ka bɔ i ni bolo k'o de ka gɛlɛn ka tɛmɛ muru la kɛlɛ min kan k'o de ye jahaduba ye i y'a ye ala kɛra k'a fɔ o tuma na sisan min bɛ kɛlɛ nin sisan o tuma na ni an k'an sen bɔ nin na o puisque an ka jamana kɔnɔ o ma mɔgɔ si empêcher k'i kana seli o bali o ma mɔgɔ si empêcher k'i kana seli bɛɛ bɛ se k'i ka seli farila i y'a faamuya ni hiji waati sera a bɛ taa ka hijiw kɛ a b'a ka sunu don a b'a ka silamɛya baara bɛɛ lajɛlen kɛ e kɔni hakili la jihadu kɛ kun tɛ yan dɛ i y'a faamuya jihadu min tola an ma sisan o ye jihadu ba nin ye o ye yɛrɛ kun kɛlɛ ye ni dungɔ kɛlɛ o jihadu o bɛ sɔn muru la o marifa ko t'o ye mɛ mun de bɛ taa ala bila bɔn filila mɔgɔw ka misiri kɔnɔ walima ka bɔn fili mɔgɔw ka jamana kɔnɔ e tɛ jihadu le b'o ye o kɔni tɛ jihadu ye tun i y'a faamuya an bɛ kan k'an ɲɛsin min ma o de ye jihadu akibaru ye jihadu belebeleba de an bɛɛ kan k'an ɲɛsin o de ma sisan o ye kelen kelen bɛɛ bɛ se k'o kɛ e de b'i ka jihadu kɛ hali ne t'a dɔn ko fɛn bɛ yen ne fana bɛ n ta kɛ e t'a dɔn ko fɛn bɛ yen i y'a faamuya o bɛ an n'a ni de cɛ fɛn min ka di ni ye n'o ye ala sɔsɔ ye o gosi ka bɔ i ni bolo o de ye ka jihaduba kɛ o tuma na jɔn bɛ dɛsɛ k'o kɛ an bɛɛ bɛ se k'o kɛ k'a sɔrɔ an si tɛ se si ma mankan tɛ wuli bange tɛ ci foyi tɛ kɛ hali k'an bɛɛ sɔrɔ o ma ala m'o kɛ kana Allah Ta'ala ya'lamu Allah Ta'ala be doni ke wa antum nga au la ta'lamu ate fuisi do Allah Ta'ala de ka ku be la banwa ya fanya atamne na Allah Ta'ala be la de kana ana ka dunya ko na ka la ha ko dani ba anya ni fe la ke Allah Ta'ala be la de ate fuisi kala na يسألونك يا محمد في كل موضع منك عن الشهر الحرام
وبني نينغا سومالا الشهر الحرام يعني قالوا مو يخور ما قالوا يا فهم يا كوسا بني نينغا أولا كتاب فعلي كذا سوما خور ما قالوا لا بني نينغا أولا يا فهم يا وصلوا في أراك صلى الله عليه وسلم أتونغا سابا دو بلاكتا ما كان بتأثيرات كأونيا في يا فهم يا أتمنى وكلام مينغ kela aywa horma kalo damela ya famia ko kela mi ga maka ko ko mama ka ko duke wallahi ko horma kalo mi ko kala makele manga kala o kata la pare fulu kam wonya o kalo la ya famia o mana sa sawo to laka nyingali ka sta kala kira nyinga aywa o kiti la sa ya famia o mana ala ta la ka ujabi ومن من أفو هلال كريم أفو كلا أيوا حرمة كلولا كبير أفو يكو باي كوسبا يا فامي أفو بيبي بالي بوي أفو ديومي رفنا كابو كوسبا يا فامي وصلتون كونغا فمرا بي مين كابو كاتمو كاو وصلتون فمرا مين كابو كاتمي أيوا أوكا ولي كمانياني عن سبيل الله مو بي مو كمانيا كابو الله تعالى كسرك مو بي لو سلامو يا كوتو كسلام ياكي أو كابو كاتمي فاليكا أو ما كالو يا فامي anika kafiriya Allah Ta'ala ma bihi Allah Ta'ala ma ya famiya o mana mo be mo empêcher ka muminu empêcher ka bo ka dina la ka bo ka ala batola ko ka ju ka me falika ko ma kalora wal masjidil harami ani mo be mo empêcher ka do haram misri ko anika aywa amo la bo kono no aywa ka aw bunga bo maka to mina ka bo maka kono ko ka jugo o bara o jugo mu kambo indallah Allah Ta'ala yo katme kele ka aywa hono kalwa ya famia o lu kafiru kaminke o lu nyina na ko le ka silama ko ngabo maka ka Madina ya famia o lu le fana lo la silama ni ka dina ke o be do mina ko si ko e bo silama ala ya famia ko bara mu planeta ko juru mu ka ju ka tane aywa kele ka forma kalwa now wal fitnatu muslima o ka silama o fitne akbaru ko kabo mina la katli katme aywa falika wallahi ya famia forma kalwa ya famia ka silama fitne ka ba ka dina la ka silama la jaba kwa ya ka dina dabla ya famia ko se ka ta kafiri al dimanyani ko fe ko jumu ka bo ala Ta'ala yo ka falika na wala yazaluna ako aywa utna wili sari kafiru utna wili yuqatilunakum be awkele hatta yaruddukum ko bina awla seko andinikum ka bo awka dinela nu sila wala sa utna awkele dabla la yazalu utna dabla fio ko to ka awkele ko ayaka dine dabla nu sila na wa man yartadil kunga ni aw mun kosigala ka bo dine la sa ka bo aw kema andinihi ka bo ka dine la fayamut otigala mo ka tla ka sa wa huwa kafirun ka sura tigala mo e kafiri fa ulaika otigala mo habitat amaluhum lu ka bara u bele jenim bina dunia kono ya la ka fana bulla golo bina bo la famia ani mo ni imurti la ka bo sila ma dina la o kafiru ka la jara bilu ko so ka do kafia la la ka to la ko ka sa kafia kono o ma o ti la mo ka bara ma fa ka sila ma kono ka bebe bi wa dunia kono ani la na
وأولئك ko tigilamɔgɔw أصحاب النار ko tigilamɔgɔw de ye jahanama dunkew ye هم خالدون olu de ye dunbɛ fɛn ye فيها jahanama kɔnɔ والله olu bɛ dunbɛ jahanama kɔnɔ tɛ bɔ fiyewu naam إن الذين إن الذين آمنوا إكا دون مؤمنون لمن ينا والذين هاجروا أني مؤمنون كهجرة وجاهدوا الله كجهادك الله كسرك في سبيل الله كافرك الله كسرك أولئك وتجلموا يرجون رحمة الله ولول بي الله تعالى كهينة النتا والله كادون الله تعالى غفور رحيم يفهم مسألة هنا مسألة يفهم يا أني مؤمن لمن ينا كهجرة كبوا مرة تامدينا أطلق كافر وكله على سرك كوتي لمون نو ولول بي الله تعالى كهينة ولول بي الله تعالى كهينة كا الله تعالى بي يفهم مسألة هنا مسألة نعم يسألونك ko aywa Muhammad Lamin o bena e ɲininga عن الخمر o bena e ɲininga lɔki والميسر ani sobon kiti ya faamuya ko o bena e ɲininga lɔki kiti la ani sobon kiti sobon sobon ye mun ye o b'a fɛ k'o de fɔ n'i y'a mɛn ko sobon o de ye ayiwa a bɛ fɔ min ma sisan ko loteri loto o n'a ɲɔgɔnnaw jeu de hasard o tuma na gagné perdu n'a fɔ ko ka carte de ko rouge ani noir noir perdu o n'a ɲɔgɔnna ninnu a bɛ fɔ olu bɛɛ de ma sisan ko alikima i ka faamuya o bɛɛ ye maɲisara ye sa olu de ye ayiwa sobon ye walima pemi biye dɔ fana bɛ ta ko so bɛ kurusi kɛ numéro 1 ni numéro 10 ko numéro ta k'olu composé ko n'o gagnera o tuma na wari dɔ bɛ di yɛlɛma a bɛ fɔ o bɛɛ de ma ko sogo k'a faamuya hatta fo ka taa se lido ani damu ayiwa ani pilɔti n'a ɲɔgɔnnaw nin bɛɛ ye sogo de k'a faamuya nin bɛɛ ye sogo ye dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko ni wari b'a la ko de y'a haramiya yɔrɔ ye hali ni wari t'a la hali ni wari t'a la hali ni wari t'a la bilɔti marasi je fo sɔnni ko wajibi a carte bilɔti de ko i y'a faamuya mana nin bɛɛ lajɛlen ala taala b'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ se bɛɛ o tuma na fɛn min b'a haramuya ala taala bɛ nana ka na wɔlɔwɔlɔ parce que nin ye fɛn fila ye fɛn fila min ne a bɛ silama a b'i ka non seulement a b'i ka temps tiɲɛ a bɛ tila ka i mako sa i y'a faamuya o de kosɔn ayiwa u ka alakira ɲininka min kɛ ala fana k'a jaabi i y'a faamuya ko b'i ɲininka la dulɔ ka kiti la dulɔ ko dulɔ kiti ye jumɛn ye silamɛya nana min kɛ silamɛya nana dulɔ sɔrɔ mɔgɔw bɛ dulɔ min na mais a ma dulɔ interdit yɔrɔnin kelen i y'a faamuya dulɔ interdit a kɛra dɔɔni dɔɔni silamɛya kun fɔlɔ la silamɛw tun bɛ dulɔ min k'a sɔrɔ o ye silamɛ ye dulɔ tun ma interdit i y'a faamuya mais ayiwa a nana kɛ dulɔ ni ayiwa dulɔmina ye dulɔ min a bɛ su a bɛ wagati dɔ kɛ n'o wagati nana bɛn seli wagati ma seli bɛ ɲagami o kɛra min kɛ ala taala ka aya dɔ jigin nana ko ni seli wagati sera seli wagati surunyana aw kana na seli la fiyewu k'a sɔrɔ aw sulen don i y'a faamuya o kɛra min kɛ sahabaw tun kɛra o bɛ dulɔ min wagati min ka jan seli wagati la jɔ walasa n'u dulɔ yanni a ye seli wagati bɛ se dulɔ ɲɛnamini b'o bila i y'a faamuya o bɛ seli k'a sɔrɔ o sulen tɛ i y'a faamuya
o tumana ayiwa a nana riwaya dɔ yɛrɛ la k'a fɔ ma lɔ ko sahaba dɔ hakili t'a tigi tɔgɔ la ko seli wagati dɔ la ale nana ayiwa ale sulila dɔɔni o tumana o nana ka na ale bila ɲɛfɛ ko ale ye seli ni mɔgɔ ye o tuma ale ka kuli ya ayyuhal kafiruna ta i y'a faamuya o tumana k'o kuma bɛɛ ɲagami k'o don ɲɔgɔn na kuli ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun i y'a faamuya o y'o fɔla kɛ ko la a'budu ma ta'budun ale ni la ko kuli ya ayyuhal ladina kafaru a'budu ma ta'budun i ma ɲagami a sulila lo kisi a ko k'a fɔlɔ bɛ ɲagami ten wala antum abiduna ma a'budu i y'a faamuya ka kuma k'a bɛɛ kɛ contraire ye i y'a faamuya donc o kɛra min kɛ sisan ala taala ka dulɔ yɛrɛ haramiya pewu seli wagati ko t'a la o tumana a y'a to yen pewu i y'a faamuya o tumana a y'ale ɲini sisan o bi k'an bɛɛ sababu ma ala m'o kɛra o tumana dulɔ fɛn min farala dulɔ kan fana ka fana k'o fara kan n'o ye sogo ye i y'a faamuya luteri n'a ɲɔgɔnnaw kasara min b'o la a bɛna ka na o de fana ɲɛfɔ an ɲɛna a y'a ɲɛfɔ n na Muhammad Lamin a fɔ ismun kabirun a ko jurumuba o bɛ ayiwa dulɔ ani sogo ma i y'a faamuya ko jurumu belebeleba o bɛ dulɔ ani sogo ma wa manafi'u ko nafa yɛrɛ dɔw fana bɛ yen linnasi o fana bɛ mɔgɔw ye a ye fɛn fila in na nafa dɔw i y'a faamuya k'a fɔ puisque dulɔ n'a fɔra ko tɔɔrɔ bɛ dulɔ la nafa dɔ b'a la fana kɛ i y'a faamuya a nafa dɔ ye jumɛn ye mun b'a commerce kɛ k'u bɛ wariba de sɔrɔ i y'a ye dulɔ feerela o bɛ wari de sɔrɔ dɛ o tɛ nafa dɔ ye wa o tumana ala taala ko dulɔ man ɲi ko nafa dɔw b'a la o kɔrɔ ye fɛn min bɛ sɔrɔ a la fɛn dɔw fana nafamafɛn de ye i y'a faamuya an bɛ commerce kɛ wari de kosɔn dɔw fana bɛ wari sɔrɔ dulɔ feere de la i y'a faamuya o tumana o bɛ se ka k'a nafa dɔ ye i y'a faamuya wa ismuhuma ko nka ko ayiwa dulɔ ani sogo u jurumu o ka bon min nafi'ihima tɛmɛ o nafa kan i y'a faamuya jurumi min b'a la o ka bon n'a nafa ye i y'a faamuya donc o kɔrɔ ye i k'o dabila o de ka fisa puisque i bɛna nafa fɛn o fɛn sɔrɔ a la a nafa a jurumu ka bon ni nafa ye i y'a faamuya o tumana ala taala b'o ɲɛfɔ an ɲɛna sisan wa yasalunaka y'a fana tafsir kɛra ko wa dararuhuma a'zamu min nafi'ihima sabu ni a fɔra ten i b'a ye k'a fɔ dulɔ tɔɔrɔ min bɛ dulɔ la ayiwa o de a minbaga a bɛ a tigi hakili bɔ yen i y'a faamuya a tigi hakili bɛ bɔ yen i y'a faamuya dulɔ fana bɛ kɛ sababu ye fana k'a ka nafolo lataga n'a bɛ taa ka nafolo bɔ ka don dulɔ la a n'a sulila hakili tagala nafolo min fana n'a ko bɔ a kun k'o don a la o nafolo fana tagala i y'a faamuya a bɛ tila tun k'a farikolo bila ka a farikolo di bana ma i y'a faamuya o tumana mɔgɔ dilanmina ale mana sule ka ban tuma dɔ b'a la taamatɔ bɛ taa bɔ ka bɛn dingɛ kolon kɔnɔ k'a yɛrɛ blessé walima a bɛ bɛn kanivo kɔnɔ k'a yɛrɛ blessé i y'a faamuya o n'a ɲɔgɔnnaw o bɛɛ de ye a tɔgɔw ye i y'a faamuya o tumana kimaru n'o ye ayiwa fɛnkɛ sa loteri n'a ɲɔgɔnnaw ye olu fana tɔɔrɔ fana ka bon i y'a faamuya tɔɔrɔ min b'olu la o de ye k'a fɔ i bɛ taa sɔrɔ lutigicɛ fantan ale tɛ baara la i y'a faamuya mais ale jigi lannen bɛ loteri biye wari de kan i y'a faamuya o tumana ale mɔgɔ bɛ hinɛ ale la ka dɔrɔmɛ kelen kelen min d'ale ma i y'a faamuya i b'a sɔrɔ a dɔrɔmɛ kelen kelen o de d'ale k'o di a muso ma ka tobili kɛ k'a d'a denw ma denw bɛ kɔngɔ la so kɔnɔ o de d'ale ka o di a muso ma ka tobili kɛ a bɛ t'o dɔrɔmɛ 40 walima dɔrɔmɛ 100 a bɛ t'o don loteri biye la sisan a jigi b'a kan k'ale bɛna miliyɔn sɔrɔ i y'a faamuya o tumana o 100 nin ayiwa denbaya tɛna dun a bɛ taa don loteri biye min na fana a tɛ foyi sɔrɔ
maka toro yo wallahi la ko ya nam ona nyona ke beta soro o nyona min be ale ka cha wallahi loterie jueni akeme ka mo dama min makosa ta chitala wallahi bisa ale be wara min soro na ya soro ko ale tumo ko ka ere makonya beta soro o min makodo nya ale ya ka demba la na beta la de loterie jueni na atena gagner atena dabla wallahi ya famille ko do ka loterie bien gagner bon ale gagner na malo loterie lo bien loto lo bien so ko do ma ba non ka le ka wa mana wa bi woro bien aka wa do de so par exemple wa bi woro na so ale ko le so donc la va le gagner na ya famille mais ale be loterie min jelani ale to ka bien monta ale to ka bio mara ka so ko ale ta la ka bio ta ka bio labo ko compter kay ale ka wa bi woro mi so yani halibi ale ka war min doala o ka bi woro mo bokolo sai kay ile konta sa ka wa bi woro ba so ka wa bi woro bla doala ani igayna magane wallahi wala loterie joué bon on va la gente yani do ka warni fet kul ya famia société le simba kam bon ese société ntigo ese o ngolo tele wa no do be war la jew ko jew million la awla ese ko ngolo ko dala mo do o manalo ya famia olu be loterie bien min bossisa loterie bien wa kelen par exemple bien million kelen o yo million kelen ni sisa olu bo fere awma abe bata sa do be kemeta sa do be kemeta sa do be wa kelen do ala ya famia aji ba kan ko abe na ganya abe na million de so ko ya so olu keme ka jete mina min ke o mo min ka million tan so aw chema o tetere mo kelen mo plaka wallahi ya famia mo min ga wa keme soro o jate lo nino mo min ga wa mo soro o jate lo nino o ma olu bo calcul bele ke o ya famia kasoro ko numéro be désigné ko bio o nyami bio la ça c'est ne mi tala ça eta sanita la be o ma o ma ebo war hakeso ya famia o ma sa olu ka akemi désigné ne ko ke mu be na gagner ko olu ka war jate mine o ma na ibta soro olu ka par exemple million keme ya famia o ko bien le faire million kemen na olu bena war min di gagner au ma peut-être million moins ka 100 millions obo la e ka ninga place million ça soro ninga million kele soro ninga wa million soro ninga wa mo soro isa o mana sa million kemen ni o mana o pele jeni sa no ka million moi voilà o tlatla aw ni moche ato million bisegi o di golu Abako buat. Okay. Kamu dah mana lepas ni sudah. Ni kami million plus. Wallahi. Ni tadi kan ini. Ni kami million plus. Ni million tas. Nah. Apa lah? Wallahi. Kau mana? Emin kita buat tanda lah. Lepas drone kene so. Itu suka simpa. Di bawah mana kau lagi kami million kene so. Wallahi. Apa kau jali ya? Ada kau jali. Kasar ni bola makai. Esa lagi kau. Ada tahu. Ada kalau mau kita sama. Mais il ka wale ba le kuda ay papa na nay wallahi e ko la ko sigin be di suka sin ba wallahi e fana be jigi la sa ko ko meta do sa do ko ne na do so o e bit la ki kan na ko be do la sa ite fo so diga de wala ko so ko ala ko ma ko la ta ko la mala ko be na ko be ba ni ko do le ko anga na fo do man mo je ka ninga lo inde wallahi yenga lo ne ke to ka mo ka na fo ne ne ka don di mo da ma ya to bla we ko wallahi ya fa wala ko ala ta la ko haram wallahi tendaka di ka me so wala ko amin wa yasalunaka ko aywa obina inyinga maza yunfikuna Muhammad Lamine obina inyinga ko bina mo ne ke saraka yi ya fa mi ko bina mo ne ke saraka yi ya fa mi naam Muhammad Lamine afo ala afwa mana femi mbole kan na fulo ko imma ko boni ko fe kan na fulo la to min to la de fi o saraka ya famia mana femi fa
c'est-à-dire nafolo ka ca i bolo o tumana i mago bɛ min na n'i y'o bɔ a la a tɔ i y'o infa i y'o kɛ saraka ye i y'a faamuya n'o tɛ i mago bɛ min na n'i y'o kɛ saraka ye tuma dɔ b'a la e yɛrɛ bɛ tila ka kɛ saraka dali la ye o tɛ bɛn e ni mago tɛna se min ma fiyewu o tumana n'i bɛ saraka bɔ i bɛ saraka bɔ o de la o kɛ saraka ye ko Allahu Taala bɛ bangeli kɛ a ka ayaw la n'o y'a ka kitiw ye aw adamadenw ye cogo de la sa Allahu Taala b'a ka kitiw bange nin cogo la fɛn min bɛ aw nafa ani fɛn min bɛ aw tɔɔrɔ o yira aw la la'allakum tatafakkarun ni kosɔn an ka taga sigi ka miiri duniya ani lahara ko la a bɛna dɔn k'a fɔ lahara ko ayiwa o de ye tagayɔrɔ ye o de bɛ to duniya tɛ laban ko ye i y'a faamuya duniya baara bɛɛ lajɛlen bɛna ladɔ k'a to lahara ta ma ka hakiliman d'a ma Ala m'o kɛra ni kosɔn aw bɛna taga sigi duniya la ani lahara la k'a faamuya a bɛna miiri diɲɛ kow la fɛn minnu tɛ ko laban ta ye a b'olu ye k'o to yen k'a faamuya a bɛ miiri fana lahara baaraw la minnu n'o de bɛna to an bolo a ko o bɛna e ɲininka tugun o bɛna e ɲininka yatimɛdenw ka nafoloko la i y'a faamuya na yatimɛdenw ni yatimɛden de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min fa fatula k'a fitinin to fa fatula ka nafolo to o nafolo k'o kan ka gérer cogo di yala an b'a ɲagami an ka nafolo la wa ou an b'a nafolo in bila a dan ma o silamɛw bɛ n'i ɲininka Muhamadu ɲininka o koɲa la sa na Muhamadu Lamini a fɔ ko a ye ɲani kɛ ayiwa yatimɛdenw ka nafolo la k'o de hɛrɛ ka bon i y'a faamuya yatimɛdenw ka nafolo min b'a bolo a bɛ se k'a ɲagami aw ka nafolo la ni ɲani bolo ye n'a ma kɛ ni cɛnni ye a b'a ɲagami aw ka nafolo la ka ɲani kɛ ayiwa yatimɛdenw yɛrɛ ye a hɛrɛ k'u ye ko ni a ka yatimɛdenw ka nafolo ɲagami aw ta la i k'a dɔn yatimɛden ninnu ye aw balimaw ye diinɛ kɔnɔ i y'a faamuya kuran ko fi den o tumana i k'a dɔn yatimɛden ninnu o ye aw balimaw de ye diinɛ kɔnɔ naam k'a dɔn Alahu Taala Alahu Taala de bɛ tiɲɛnikɛla dɔn ka bɔ ɲanikɛla la i y'a faamuya mɔgɔ min bɛ yatimɛden ka nafolo dɔn ni tiɲɛni ye Alahu Taala k'a tigi dɔn mɔgɔ min fana bɛ yatimɛden ka nafolo dɔn ni ɲani ye ɲani sira ye Alahu Taala k'o tigi ka bɔ fana la puisque dɔw bɛ yen ni mɔgɔ fa sara ka ban ka nafolo ba to ale bolo o tumana ale bɛ da o kan k'o duma a sago ma k'a nafolo bɛɛ tiɲɛ yanni na yatimɛden bɛ kɔrɔbaya mɔgɔ min b'o tiɲɛni kɛ Alahu Taala b'ale b'a la i y'a faamuya ni mɔgɔ min fana bɛ yatimɛden ka nafolo kɛrɛnkɛrɛn k'a fara i ta kan ka to k'a labaara o k'i nafolo kana ban a kana tiɲɛ walasa yatimɛden in na balikuya ka kɔrɔbaya k'a ka nafolo sɔrɔ o tigilamɔgɔ fana Ala k'o dɔn i y'a faamuya puisque o bɛɛ mɔgɔ bɛ yen dɔw bɛ yen ni yatimɛden tol'o bolo o bɛ a nafolo bɛɛ b'u la k'a bɛɛ tobi k'a bɛɛ tiɲɛ ka ban ɲɛngoya la i y'a faamuya n'i tila ka juguya o den kelenw i y'a faamuya o ye dɔw ka baara ye o tumana mɔgɔ min b'o baara fasɔn kɛ Alahu Taala b'a b'i dɔn i y'a faamuya n'i fana ka gérer ni ɲumanya ye ka protéger ka ɲa fo ka taa se yatimɛden ye kɔrɔbaya Alahu Taala fana ɲɛ b'o la ko n'a diyara Alahu Taala ye ko Alahu Taala a tun bɛ ayiwa gɛlɛya bila aw bɛɛ lajɛlen kan i y'a faamuya n bɛ gɛlɛya bila aw bɛɛ lajɛlen kan i k'a dɔn Alahu Taala Alahu Taala de ye giriya masa ye i kuma dɔɔni tigi don n'a ye fɛn min bila degun tɛ ye o la n'a ye fɛn min bila yɔrɔ min na o t'a sɔrɔ a bila yɔrɔ de b'o ye hali bi ka hakilina d'a ma Ala m'o kɛ aw kana furuli
fo muso la hatta yu'mina ya faamuya fo ka limaniya ya faamuya a kana musiriku muso furu fo ye limaniya jobatolaw olu denmusow a kana olu furu fo ka kɛ muminatu ye kɛ jɔn ye fɔlɔ silama man k'olu furu naam wala amatun f'i k'a dɔn jɔnmuso min ni a muminumuso la jɔnmuso min ye muminatu ye khairun k'o ka fisa min mushrikatin ka tɛmɛ musirikumuso kan wallahi y'a faamuya jɔnmuso min ye mumini ye k'o ka fisa ni musirikumuso ye wala ajabatukum hali n'a y'a sɔrɔ o cɛya k'aw kabako ye y'a faamuya josana denmuso hali n'a cɛ ɲɛna komi gina y'a faamuya ko silama man k'a furu o ye taa jɔnmuso furu jɔnmuso min ye mumini ye k'o ka fisa ni musirika ye naam wala tankihu aw kana furu di fana al-mushrikina a kana denmuso fana furu a silama denmuso fana furu musiriku cɛw ma hatta yu'minu fɔnɔ limaniya la wallahi y'a faamuya silama denmuso man ka di musiriku ma kafiri fin silama denmuso man ka d'a ma y'a faamuya fɔda limaniya ayiwa kana taa n'a y'o fan fɛ président o tɛ ala ka kiti de ye madama ni sifa min kɔni n'a fɔra ko musiriku i ye président ye o i tɛ président ye o i ye maire ye o i tɛ maire ye o i mana kɛ fɛn façon ye o tuma na kɛlimatu nin de kana kɛlɛla i kan ala ka o dɔrɔn de fɔ musirik filangafo filangafo ka silamamuso furu filangafo jobatubaga ma ala ko tɛ k'o tɛ kɛ ala de ko tɛ o ni anw ka sisan waati laban nin a modèle bɛ b'an fɛ sisan président ko t'o ye ayiwa fɛn ko t'o ye o de ka ca an fɛ sisan hali a fɔla ko ayiwa silama cɛ a bɛ se ka chrétien muso furu ala k'o fɔ kuranna kɔnɔ i y'a faamuya mais ayiwa chrétien cɛ a tɛ se ka silamamuso furu o man kan ka silamamuso furu y'a ye yala o fila kɔni c'est différent mais an bɛ waati min na sisan fo hatta yu'minu ko fɔ n'o limaniyara o fana bɛ plan min kɛ an na sisan o de ye k'a fɔ o bɛna o ka silamɛya déclarer ko n kɛra silamɛ ye i y'a faamuya n b'a denmuso fɛ a denmuso silamɛ a y'a di a furu la n donna silamɛya la o fana b'o minɛ sa k'o kun di tɔgɔ dɔ bila o la i ye denmuso furu ka d'o ma ni denmuso sera ale ka so kɔnɔ ka bɔ dɔrɔn ale bɛ se k'i bila a yɛrɛ ka furu la an k'o min ye sisan o ka ca o ka min bɛ yen sisan a ka ca cɛ kɛra silamɛ ye ka denmuso furu a furuni kɔfɛ o tuma a kɔ seginna a ka diinɛ la a kɛra musiriku ye a kɛra chrétien ye o a kɛra fɛn fɛn ye o alimuhima a kɔni tɛ silamɛya kɛ tun o ka fasɔn min n'an k'o ye sisan o de ka ca an bɛ mun fɔ o la an ka furu siri ka d'a ma ka bɔ alibi ala ka hakili ɲuman d'an ma nka dɔw fana bɛ yen karamɔgɔ dɔw fana bɛ yen fana olu yɛrɛ fana bɛ a ko yɛrɛ olu tɛ ɲɛnabɔlikɛla la quoi mun b'a fɛ k'a sɛgɛsɛgɛ dɔɔni o b'a fɔ ko fɔ cɛ ye kɛ silamɛ ye ni cɛ k'a yɛrɛ yɛlɛma ka kɛ silamɛ ye ale kɔni ka kiti bɔ anw da la anw ka furu siri ka d'a ma mais karamɔgɔ mun bɛ taga ka taa furu siri u b'a dɔn cɛw k'a fɔ cɛ tɛ silamɛ ye k'a furu siri ka d'a ma subhanallah olu fana o kaw fana bɛ yen ale yɛrɛ b'a dɔn 100% k'a fɔ cɛ in tɛ silamɛ ye a yɛrɛ tɛna kɛ silamɛ ye fana mais malgré ça u bɛ silamamuso furu siri ka d'a ma an kɔni b'a dɔn n'olu k'o kɛ ni dabiya min ale bi k'an bɛɛ sababu ma ala m'o kɛ ala kɔni k'a ka kiti fɔ ni min k'a minɛ ni min fana banna a la fana i b'i yɛrɛ kɛ kiti bɛ tigɛ ala de fɛ yen a bɛna taa bɛɛ sɔrɔ yen a bɛ k'an bɛɛ sababu ma ala m'o kɛ naam a ko jɔn wala abudun mu'minun a ko jɔn mumini
o ka fisa min mushrikin ka tɛmɛ mushriku kan walau ajabakum hali n'a y'a sɔrɔ mushrikun ka aw kabakoya a ka cɛɲa walima a ka nafolo cɛya walima a ka danbe i y'a faamuya i k'i denmuso di jɔn silama ma o ka fisa i k'a di mushriku kafiri ma hali n'a nafolo b'a fɛ mais an dun ɲɛ b'o la sisan silamaw b'u denmuso di mushrikuw ma kafiriw ma parce que u ka nafolo b'u bolo walima parce que o ye faama ye o de fana bɛ yen sisan i y'a faamuya mais ala ko k'o man ɲi i y'a faamuya k'i y'a di jɔn ma i y'a di silama fangadan ma k'o ka fisa ka tɛmɛ i y'a di kafiri nafolotigi ma kafiri fagama ma a ko tigilamɔgɔ ninnu yaduruna olu bɛ weleli kɛra ilanna ka taa tasuma de ma i y'a faamuya o tumana ko a haramuyani don an ka buranya tɛmɛ an n'olu ni ɲɔgɔn cɛ josɔnna ani silama ni ɲɔgɔn cɛ buranya man kan ka tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ nka k'a dɔn Alahu Taala Alahu Taala bɛ weleli kɛ ka taa alijinɛ ma والمغفرة ani jurumu yafa بإذنه n'a ka diɲɛ ye i y'a faamuya ka kafiri ninnu wele kɛla ka taa tasuma de ma i y'a faamuya ويبين آياته ko Alahu Taala bɛ a ka kitiw bange للناس mɔgɔw ye لعلهم يتذكرون nin ma sɔn u bɛna hakili jigin ka Alahu Taala barika la i y'a faamuya nin ma sɔn u b'o hakili jigin Alahu Taala ka nɛɛmaw kɔ k'a dɔn k'a fɔ Alahu Taala ka tiɲɛ ni nkalon woloma ka bɔ ɲɔgɔn na fɛn ɲuman ani fɛn sanuman olu kisi bɔ ɲɔgɔn na ويسألونك ko Muhamadu Lamini o bɛna e ɲininka tun عن o المحيض bɛna e ɲininka hɛja koɲa la قل Muhamadu Lamini a fɔ هو أذى ko hɛja ye tɔɔrɔ de ye hɛja fana alhayidu kelima arabiya an k'a sɔrɔ arabukan na cogo min na an b'a fɔ bamanankan na o cogo di ko hɛja joli hɛja joli ye mun ye ni kalo o kalo muso bɛ joli min ye o de ye hɛja joli ye hɛja o ye arabukan de ye i y'a faamuya mais an ka jurakan na an ma tɔgɔ wɛrɛ dɔn a la dɔw b'a fɔ ko kalo labɔ wala o y'a jurakan ye kalo labɔ ni kalo sara muso bɛ saniya min kɛ joli min bɛ na a la o de tɔgɔ ko hɛja dɔw ko hɛja dɔw ko kalo labɔ tubabu kama ko règle règle o tuma na sa silamɛw ka ayiwa alakira ɲininka sallallahu alaihi wasallam o sigi la puisque yahudiyaw olu fɛ yen ni muso tun bɛ kalo labɔ la ayiwa u bɛ muso mabɔ o yɛrɛ la k'a éloigner a t'u ka tobili kɛ a tɛ si u ka bon kɔnɔ u bɛ si du kelen kan u b'a nɔgɔ lo ka b'a kɛ komi fɛn nɔgɔnin ka sate k'a bɔ o yɛrɛ kɛrɛfɛ o ye yahudiya tun ka baara bɛ kɛ i y'a faamuya nana silamɛya nana min kɛ silamɛw fana ka alakira ɲininka sallallahu alaihi wasallam ni muso kɛra ten cogo la anw silamɛw an kan ka comportement jumɛn ta ka ɲɛsin an musow ma o wagati kɔnɔna na o tuma ala b'o kiti de fɔ silamɛ kan ka muso minɛ cogo min na hɛja wagati la hɛja yɛrɛ kiti ye cogo min a bɛna ka na o de ɲɛfɔ an ɲɛna sisan i y'a faamuya naam Muhamadu Lamini a fɔ k'i k'a dɔn joli min bɛ bɔla muso la o waati la nin ta o wa aza i y'a faamuya k'o ye tɔɔrɔ de ye i y'a faamuya o ye tɔɔrɔ de ye o ye nɔgɔ de ye i y'a faamuya innahu shay'un mustaqzar fɛn do fɛn min n'a nɔgɔlen do i y'a faamuya joli min bɛ bɔ a la nin joli min ye nɔgɔ de ye nka o tuma na ko a ka yɔrɔ ma janya musow la o wagati hɛida kɛ wagati la i y'a faamuya yɔrɔ ma janya min ko do o de ye kafoɲɔgɔnya min bɛ don cɛ n'a muso ni ɲɔgɔn cɛ k'a y'a yɔrɔ ma janya ka bɔ o la a ma fɔ k'a ye muso gɛn ka bɔ a kɔrɔ kɛrɛfɛ a ma fɔ ten k'a
fo ɲɔgɔnya bɛ cɛ n'a muso ni ɲɔgɔn cɛ i y'a faamuya dilan kan ko o de ma ɲɛ ka bɔ o de la n'o tɛ muso farikolo ko tɛ i y'a faamuya aw kana surunya musow la kana surunya musow la ni kafoɲɔgɔnya ye hatta yaqulna fo ni musow saniyala tuma min na i y'a faamuya mais ni k'a fɔ ten ko la takrabu ko ala ko an kana surunya musow la pewu ka muso gɛn ka bila kɛnɛma non non a ma fɔ ten i kana surunya la dilan de kan kafoɲɔgɔnya la i y'a faamuya o tuma na o ye ala taala ka ɲɛfɔli min kɛ an ye o de ye i m'a faamuya o tuma na ala taala a bɛ kuma bɛɛ fɔ an ɲɛ bil hikma bil mubalaga ani i bɛ taa sɔrɔ ala bɛ kuma c'est à dire fɛn o fɛn n'a ye maloyala ko ye cɛya ani musoya sira fɛ ala b'a fɔ kuranna kɔnɔ i b'a ye a b'a fɔ kinaya a t'a kuma fɔ paraw a ma k'a dajuguya fɔ i n'a fɔ an b'o ye karamɔgɔ dɔ la cogo min na a tɛ kɛ ten n'i y'a fɔ ko furucɛ n'a a furumuso olu ka kafoɲɔgɔnya n'o fɔra hakilima ɲɛna olu b'a dɔn kafoɲɔgɔnya ye fɛn min ye donc ko kafoɲɔgɔnya nin a y'a yɔrɔ ma janya ka bɔ o de la i y'a ye donc kuma bɛ faamu o cogo la donc an ma besoin k'a fɔ k'an bɛna da bila la parole kan k'a fɔ de la n'a pas besoin de ça i y'a faamuya i ka hakilima d'a ma ala m'o kɛ ko ni musow saniyala ka bɔ hayida la n'o ye kalo labɔ in ye n'o saniyala ka bɔ kalo labɔ la o k'an ka jɛnɛba ko kɛ i y'a faamuya k'an k'u ko u yɛrɛ saniya i n'a fɔ jɛnɛba ko bɛ kɛ cogo min o tuma ko yɔrɔ la ala taala ka aw yamariya ni yɔrɔ min ka nali a ye na aw furumusow ma yɔrɔ la ala taala ka aw yamariya ni yɔrɔ min nali ye o kɔrɔ ye di o kɔrɔ ye ayiwa ala taala ka an yamariya ni yɔrɔ min nali ye furumuso la o de ye ɲɛfɛ yɔrɔ ye i y'a ye o tuma na o kɔrɔ ye k'a fɔ kɔfɛ yɔrɔ o haramuyara kɔfɛ yɔrɔ haramuyara nin ye i furumuso ye i ka min furu min ye halala ye ma ala taala ka yɔrɔ dɔ le daga i ye ale la n'o ye ɲɛfɛ yɔrɔ ye i kana taga kɔfɛ hadamadenw de bi o ko non 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 muso yɛrɛ to yen sa an tɛ muso yɛrɛ fɛ an ye cɛ dɔ ɲini ka taa olu fila furu di ɲɔgɔn ma olu bɛ na ɲɔgɔn ma yɔrɔ min na yɔrɔ si kɔfɛ cɛ fila kɔni mana ɲɔgɔn minɛ kɔni f'a bɛ kafoɲɔgɔnya kɛ yɔrɔ kelen de bɛ yen sisan ou bien i ma ko cɛjuguya yɔrɔ ye ala ka muso de dan ka muso dilan ka bila o kosɔn yɔrɔ fila de b'ale la ɲɛfɛ yɔrɔ ani kɔfɛ yɔrɔ o tuma na ala k'i ma o ko na ɲɛfɛ yɔrɔ la i ye dan yɔrɔ la i y'a faamuya e ko non ko ala ka muso min dan o ko kosɔn ko ele t'o yɛrɛ fɛ tugun e bɛ cɛ de fɛ cɛ dun ta na yɔrɔ ye kɔfɛ yɔrɔ dɔrɔn de i ma baara cɛjuguya yɔrɔ ye ça fait n'i ye adamaden yɛrɛ lajɛ quoi kojugu nanu dɛ ko tila k'o ko kɛ sanga wuli ye fo bɛ yala kɛnɛma k'u yɛrɛ yira kɛnɛma ko k'olu ka dɔrɔn di o ma k'o ye furu ɲɔgɔn ma subhanallah coronavirus ma bɔ an ma dɛ ala dimina de ala ka hakili ɲuman d'a ma naam non mɔgɔ fila n'a kan lɔ ale bɛ jigi la su ta bɛ na bɛ jigi la ɲɛ t'ale la ale bɛ kun da n nana lɔ a commencé o ye cɛ min y'a yɛrɛ kɛ cɛ ye kabini kɔrɔkɛ bɔ ye a ko dɔ kule ko ni kilo y'i da ci fa de bɛ dɛ i tɛ tɛzoro la fɛ o ye nin de ye wa ne ye naani minɛ ko wari la dɛ an bɛnna min kan ani wari tɛ bɛn na ne tɛ i da kala a ye wari f'a yɛrɛ sɔrɔ
ni sigini bɛ yan yɔrɔ ko b'a fɛ ka yɛ i ma ye ale ye sɛni bɛɛ asiste ne y'a ka kun a y'a ka wari kɔnte ka d'a ma bɛɛ ta i ka fɛn wa ale t'a ko kalama dɛ o de kosɔn ale ta la yen a t'a kalama yɛrɛ subhanallah yani ala ka ɲuman bɔ sɔn donc ala taala ye masa min ye ale tɛ tɔɔrɔ fɛ adamaden ye i ma ye yahudiyaw tun b'o muso tɔɔrɔ cogo min na ala nana o de wuli ka bɔ yen sisan parce que ni olu muso tun ka kalo labɔ kɛ o muso éloigné ka bɔ yɔrɔ la ko ninnu t'a fɛ tant que n'a ma saniya ka yɛrɛ saniya ka bɔ nin na a tɛ gbɛrɛ olu la a t'u ka tobili kɛ a tɛ fosi kɛ b'a fili kɔfɛ mais silamɛya ɲuman silamɛya ko la ni muso b'a ka kalo labɔ la a b'i ya tobili kɛ i y'a faamuya a bɛ si ka bon kɔnɔ a bɛɛ bɛ si li kelen kan i y'a faamuya a bɛ ko bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ko min foyi si tɛ yen ko kelen pe min man kan ka don a ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn o de ye dilankan ye i m'a ye donc silamɛya ma muso kɛ ɲigintɔ fɛn ye alors que yahudiyaw fɛ o tun b'a fɛ o tun bɛ ɲigu a la de i y'a faamuya nin b'a yira k'a fɔ silamɛya ye diinɛ civilisation diinɛ de ye silamɛya de ka muso bonya ka tɛmɛ diinɛ bɛɛ kan i y'a faamuya o tuma silamɛya ka muso min bonya o n'a nana ban o muso la k'a bɛ taa cɛ de nɔfɛ a ma kɛ dangatɔya ye sa ni k'an kisi ka bɔ tɔɔrɔ ma ala b'o kɛ k'a dɔn alahu taala alahu taala bɛ tubikɛlaw a b'olu kanu sanyabagaw fana alahu taala b'olu fana fɛ wali b'a yɛrɛ sanya ka bɔ ko cɛjugu ma i y'a faamuya ka na kɔfɛla fɛ o ye ko cɛjugu de ye ko nɔgɔnin de filɛ o ye tan a kɛla muso ye o a kɛla cɛ ye o ko nɔgɔnin ba i y'a faamuya a ko aw furumusow o y'aw ka furu sɛnɛforow ye i y'a faamuya aw furumusow y'a ka sɛnɛforow ye o kɔrɔ ye di adamaden n'i ka furu sɛnɛ i y'a faamuya n'i ye tu tigɛ ka tu jeni o tuma na i bɛ taa fɛn dɔ de sɛnɛ dugukolo kan n'o ye ɲɔkisɛ ye i y'a faamuya ni sanji nana o ɲɔkisɛ in kan i b'a ye a bɛ falen a bɛ ɲɔ bɔ i y'a faamuya i mago bɛ ɲɔ de la ala taala ka tasibihu de kɛ yan sisan ka muso bɔ sɛnɛforo fɛ i y'a faamuya aw ka furumuso o y'a ka sɛnɛforo de ye aw bɛ taa sɛnɛ kɛ dugukolo min kan dɛ aw ka furumuso ye o de o tuma na i ni ayiwa i furumuso o tuma na n'a ye kafoɲɔgɔnya kɛ o tuma na fɛn min bɛna bɔ a kɔnɔ o de ye den ye den ye sɛnɛfɛn de ye o bɛ falen i y'a faamuya n'o falenna o b'i nafa i n'a fɔ n'i ka sɛnɛfɛn falenna a b'i nafa cogo min ala ka tasibiw de kɛ yan k'a yira an na k'u k'an y'a faamu furumuso dira an ma kun min kosɔn o kun de ye nin ye o dun o kun de o bɛ se ka réaliser fan min fɛ o de ye ɲɛfɛ yɔrɔ ye o tɛ kɔfɛ yɔrɔ ye i m'a ye ko a ye na a ka sɛnɛforo ma ni waati o waati ka diya aw ye i y'a faamuya o tuma na cogo o cogo ka diya aw ye a ye na a ka sɛnɛforo ma o na cogo la i y'a faamuya walakin fi mawdi nasli i y'a faamuya wa zuriya wala yata'addahu ila ghayri ala taala ka yɔrɔ min fɔ ɲɛfɛ yɔrɔ a bɛ na o de ma i y'a faamuya ni waati o waati yala ye waati t'o la i y'a faamuya madama n'a ka sanu ka ban alhamdulillah ala n'o ye ko a ye ɲɛbilali kɛ aw yɛrɛ kun ye a ye baara ɲumanw bila aw yɛrɛ ɲɛ a ye siran ala ta'ala ɲɛ a y'a dɔn ko aw a bɛna ala ta'ala kun bɛ ɲɔgɔn ya i y'a faamuya a bɛɛ bɛna sara ka kunu ka taa ala ta'ala sɔrɔ yen a bɛna aw sara ka baaraw la ni min ka ɲuman kɛ i bɛ taa ɲuman sɔrɔ i yɛrɛ ye ni min yɛrɛ ka juguman kɛ fana i bɛ t'o de sɔrɔ yen hali bi k'an kɛ ɲumankɛlaw ye ala m'o kɛra وبشر المؤمنين ومن محمد لمن مؤمنون لن يسوديا ني الجنة مؤمنين عليه يعني كلا دي سورة بارج مالك واسكا سكا لولو بنا تارجين ولا تجعلوا الله أو كان الله تعالى كه عودة وكه أيوة بنا من ناي لأيمانكم أو كاليولا
ya faamuya aw kana Allah Ta'ala ke bana min na ye a ka kalliw la yani ka kalli ala la a kana o kɛ ka ayiwa o don ani baara ɲuman kɛ ko ne kalla ala la ko n tɛ nin kɛ ko ne tɛ ko n tun bɛna nin hɛrɛ baara kɛ hɛrɛ baara o hɛrɛ baara n'i ka ala kali dɔ de kɛ k'i kali ko dɔ la k'i ne t'o kɛ fiyewu k'a sɔrɔ o ye hɛrɛ baara le ye o tuma na o kalili a kana ala kali kɛ ka don ani baara ɲuman cɛ i y'a faamuya o tuma na ala k'i ma ko i ka kalili min kɛ i ye kalili min i ye a lawuli ka bɔ yen e k'i kali sisan ko walahi n tɛ ɲa karisa ma walima n tɛ dɔrɔmɛ kelen d'i ma i y'a faamuya e k'o kalili min kɛ nin o walahi nin i b'o kalili i b'o fidiya kɔ mɛ i bɛ dɔrɔmɛ kelen d'a ma puisque o ye ɲani de a kana ala kali dɔn ani k'an ni baara ɲumanw cɛ i y'a faamuya naam ko nka k'a ye ɲani kɛ ka siran Ala Ta'ala ɲa ka ɲani fana kɛ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ i y'a faamuya a kana ala kali kɛ sababu ye sabali min b'a aw bali ka bɔ baara ɲuman kɛ ma ani ala ya siran ma ani ka ɲa adamadenw ma i y'a faamuya k'a dɔn Ala Ta'ala Ala Ta'ala de mɛ ni masa de ye ayiwa lɔn ni masa don a bɛ fɛn o fɛn fɔ la Ala Ta'ala b'a bɛɛ lajɛlen i y'a faamuya o de kosɔn ala kalifa silamɛ kan k'i yɔrɔ minɛ ka bɔ a la ko e bɛ ala kali walahi lillahi tallahi n tɛ nin kɛ tan n bɛ nin kɛ tan o tuma na ko ɲuman tɛ i y'a faamuya ala kalifa a man ɲi n'i ye ala kali ko dɔ la k'a fɔ i tɛn'o kɛ n'i nana diyagoya ko fɔ i y'o de kɛ wa diyagoya f'i ka kalili i bɛ kalili de wuli ka bɔ yen o tɛ wuli ka bɔ yen tuma i bɛ fidiya dɔ de bɔ o bɛ sɔrɔ k'o kalili wuli ka bɔ yen i y'a faamuya non لا يؤاخذكم الله Ala Ta'ala tɛ aw minɛ باللغو tulonkɛ ma في أيمانكم a bɛ tulonkɛ min kɛ n'aw ka kalili ye i y'a faamuya la yu'akhidhukum bima jara ala lisanikum min dhikri ismillahi min ghairi qasdin al-half i y'a faamuya i n'a fɔ ala kali min bɔra i da kɔnɔ mais i ma dabɔ ala kali yɛrɛ kama i n'a fɔ a bɛ cogo min na bɛɛ ka kuma kɔnɔ sisan fɛn o fɛn bɛna kuma dɔ ko walayi bilayi o kɛra bɛɛ ta dala kuma ye a dɔw yɛrɛ b'a fɔ ka taa ala t'a la a fɔla tuma min na hali fɔ kun t'a la yɛrɛ da yɛlɛ o yɛlɛ a bɛ kari walayi bilayi ko walayi bilayi o de a bɛna yafa olu dɔ ma sa i y'a faamuya la yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum o ye lagwu de quoi o dalankolonya manamanakan i y'a faamuya naam ko nka Ala Ta'ala bɛ aw minɛ بما كسبت قلوبكم aw dusukun ka min siri n'a y'a sɔrɔ i k'a fɔ ala kali yɛrɛ jaabi de kosɔn o tuma na ala bɛ minɛ o ma i y'a faamuya i k'a fɔ ala kali jaabi kosɔn o tuma a bɛ minɛ o ma والله i k'a dɔn Ala Ta'ala غفور حليم yafa masa don muɲu masa don i y'a faamuya Ala Ta'ala bɛ yafa o kalili ninnu dɔw ma a muɲu fana bɛ an kɔrɔ a tɛ sɔn ka an lajaba o i y'a faamuya inshallah bi ka an bɛ sababu ma Ala m'o kɛra na kita dɔ inshallah Ala bi ka sinna ma Ala m'o kɛra na min fɔ ka ni sababu bɛ Ala m'o kɛra ka lamɛn ya Rabbi ka lamɛn tulo ɲuman di aw ma Ala m'o kɛra an ka min fɔ ya Rabbi ka baara nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye Ala m'o kɛra Ala Ta'ala dali sijan ani kɛnɛya ni laban ko ɲuman Ala m'o kɛra an ka limaniya ka dili ka sabati Ala m'o kɛra silamɛya ka faamuyali ko ɲuman di an ma Ala m'o kɛra ka baara nɔgɔya an ye Ala m'o kɛra ka denbayaw ko fɛnba k'u sabati k'o kɛ silamɛ bɛrɛbɛrɛw ye Ala m'o kɛra k'o kɛ silamɛya kanubagaw ye Ala m'o kɛra silamɛya baarakɛbagaw ye Ala m'o kɛra ya Rabbi an denw k'o kisi ka bɔ dulɔ tɔɔrɔ ma Ala m'o kɛra k'o kisi ka bɔ dɔrɔgu tɔɔrɔ ma Ala m'o kɛra k'o kisi ka bɔ jɛnɛya tɔɔrɔ ma Ala m'o kɛra k'o kisi ka bɔ suɲɛni tɔɔrɔ ma Ala m'o kɛra k'o kisi ka bɔ mɔgɔfaga tɔɔrɔ ma Ala m'o kɛra sijan ani kɛnɛya ani laban ko ɲuman k'o d'an n'u ma Ala m'o kɛra ka Ala Ta'ala dali ya Rabbi an ka limaniya ka dili ka sabati Ala m'o kɛra kɔrɔba in ka tunu di an ma Ala m'o kɛra suba min b'a kɔnɔ n'o ye Lailatul Qadri ya Rabbi ka bila an gɛrɛsɛgɛ Ala m'o kɛra ka Ala Ta'ala dali sijan ani kɛnɛya ani laban ko ɲuman k'o di an ma Ala m'o kɛra
mo be bara la ya ko so to ga bara dawla ala mo kala no bara no be kala ala mo kala no patron be kala ala mo kala no rete bara la ya rabbi ka bara da man be ala mo kala angela sero ko ni angela sero ligo ala mo kala ala taala dali na angela sero sampai kasi ga di amma ala mo kala ave ni ma rabbi ka bo ka ala mo kala na yo ka ya rabbi ka rasulina ala mo kala na yo ka so ya rabbi ka so ri mo la ala mo kala na ka to ya rabbi ka ya ala mo kala na re ka ta na rabbi ka pa ka do ala mo kala ala taala dali si ja ni kan ya ni la ban ko ma ko di amma ala mo kala na ta bo ka ino la ka ya fa ma ala mo kala ya ko kiti mina ka no ya ala mo kala bela jeni mina ta jemina ya rabbi kan wa ambe ala mo kala ma wa renya ka ta do mo ya rabbi ala mo kala na ta be sama de ma ka sura ni ala taala ka di ala mo kala ak malaban ka la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya rabbi ala mo kala ala taala dali anga bana ba to ka kanya ala ta jambe ma ala mo kala ake amma falla ko ala mo kala asini fi sabi ala mo kala sija an kanya ni laban ko ma ko di amma ala mo kala ala taala dali ya rabbi jona ka yasma ala mo kala jona ka harake ala mo kala islama ni rote ala mo kala fitna na bala ko ka ni ka ban ala mo kala ala taala dali ya rabbi jona ti ka hakim man da ala mo kala na bala no be kele ma ala mo kala na be fami ka to ka islama ka hare ala mo kala ka islama ya ka korta ala mo kala ya rabbi islama ya ka korta ala mo kala islama ko korta ala mo kala ko kisi ka bo ni ma ju to ala mo kala ko mo wa fa ka islama to ya rabbi ka hakim man do ti ma ala mo kala ala ya ka lamit na se ka hakim man so ya rabbi ka ko ya ma min ba ni islama ko ala mo kala Allah taala dali sija an kan ya ni laban ko ma ko di amma ala mo kala bela jani laban ka arjini ala mo kala an kisi ka bo jahannam ala mo kala ala kira ka ko sallallahu muhammad al-fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.